Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. Nous arrivons à la fin de notre magnifique histoire Ali Baba et les 40 voleurs. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي لقد وصلنا إلى نهاية القصة الرائعة علي بابا والأربعون لصا. Le lendemain, le chef des voleurs se lève tôt, se rase, s'habille proprement et se dirige vers la ville et s'installe dans un petit hôtel. وفي الغد استيقظ زعيم العصابة باكرا، حلق ذقنه ولبس لباسا نظيفا وتوجه إلى المدينة وقام في فندق صغير. Quelques jours après, il loue un magasin et devient marchand de tissus et se fait appeler Kouja Hussein. En face de lui se trouve le magasin du fils d'Ali Baba. Kouja Hussein se montre très gentil avec le jeune homme. Elle fait tout pour lui plaire et devient pour lui un grand ami. Ali Baba est mis au courant de cette grande amitié par son fils. بعد أيام قليلة استأجر محلا وأصبح تاجر قماش ولقب بكوجا حسين. أمامه يوجد متجر ابن علي بابا. كوجا حسين أظهر لطفا كبيرا مع الشاب وفعل الكثير من أجل إرضائه حتى أصبح صديقه المقرب. علي بابا أخبر بهذه الصداقة من طرف ابنه. Un vendredi, Kouja Hussein et le fils d'Ali Baba font une longue promenade ensemble. Le soir, en revenant, ils passent devant la maison d'Ali Baba. Le jeune homme invite son ami à entrer. C'est Hussein. J'ai assez souvent parlé de toi à mon père et sera très heureux de faire ta connaissance. Moi aussi, je voudrais faire sa connaissance, mais ne crois-tu pas qu'il est un peu tard aujourd'hui? On viendra le voir une autre fois. في يوم الجمعة، كوجي حسين وابن علي بابا قاما بجولة طويلة معا. وفي المساء عند الرجوع مر بجانب منزل علي بابا. دعا الشاب صديقه إلى الدخول. سيد حسين، تحدثت كثيرا عنك إلى أبي وسيكون سعيدا بمعرفتك. أنا أيضا أريد معرفته، ولكن ألا ترى أن الوقت متأخر اليوم؟ سنعود لرؤيته مرة أخرى. Mais le jeune homme insiste beaucoup et Kouja Hussein accepte l'invitation. Ali Baba reçoit son hôte avec un grand sourire. Soyez le bienvenu chez nous, si Hussein. Je sais tout ce que vous avez fait pour mon fils et je vous en remercie. Faites-moi le plaisir de dîner avec moi, si Hussein. Je le voudrais bien, mais je ne mange pas de sel. ولكن الشاب أصر كثيرا فقبل كوجي حسين الدعوة. فاستقبل علي بابا ضيفه بابتسامة عريضة. مرحبا بك عندنا سيد حسين. أعرف ما فعلته من أجل ابني وأشكرك. أرجو منك قبول دعوتي للعشاء سيد حسين. أرغب بذلك، ولكن أنا لا أكل الطعام المالح. Ce n'est pas un problème, si Hussein. On vous servira un repas sans sel. علي بابا توجه مباشرة إلى مرجانة. Prépare vite 2 ou 3 plats sans sel pour notre invité. Morjana obéit. Quand le repas est prêt, elle le porte elle-même à la salle à manger. ليس هناك مشكل سيد حسين. سنحضر لك وجبة بدون ملح. علي بابا توجه إلى مرجانة مباشرة. حضري طبقين أو 3
بدون ملح من أجل ضيفنا. أطاعته مرجانة، وعندما أصبحت الوجبة جاهزة حملتها بنفسها إلى غرفة الطعام. Elle regarde Kuji Hussein de très près. Ce visage me dit quelque chose. Où est-ce que je vais cet homme? Mais c'est le marchand d'huile, le chef des voleurs. Mon Dieu, je vois qu'elle a un long couteau sous ses vêtements. Elle est donc revenue pour se venger, pour tuer mon maître. Je ne le laisserai pas faire, même si je dois y laisser ma vie. نظرت عن قرب إلى كوجيا حسين. هذا الوجه يقول لي شيئا. أين رأيت هذا الرجل؟ ولكن إنه بائع الزيت، زعيم العصابة، رئيس اللصوص. يا إلهي، إنه يحمل خنجرا تحت ملابسه. لقد عاد إذا لينتقم من سيدي، سيقتله. لن أتركه يفعل ذلك حتى لو قضيت حتفي. Ali Baba, son fils et leur invité sont à table. Ils mangent avec un grand appétit. Après le dîner, Morjana met un long couteau bien aiguisé à sa ceinture et appelle Abdallah, un musicien. Prends ton tambourin et suis-moi. Je vais danser un peu pour l'ami de notre jeune maître. La belle Morjana se met à danser. Ali Baba est très fier d'elle. علي بابا ابنه والضيف كان على طاولة الطعام. أكلا بشهية كبيرة. بعد العشاء مورجانا أخذت سكينا حادا ووضعته في حزامها ونادت على عبد الله موسيقي. خذ طبلتك واتبعني، سنرقص لصديق المعلم الصغير. الجميلة مورجانا رقصت وعلي بابا كان مفتخرا كثيرا بها. Voyez-vous comme Morjana danse bien, c'est reçu? C'est une excellente danseuse. Mais Sihoussine n'est nullement intéressée par cette danse. Elle voudrait tant que ça se termine pour tuer Ali Baba et son fils. S'arrêtera-t-elle enfin? Mais Morjana danse, fait plusieurs tours, puis prend le couteau et le pointe dans le cœur de Kujia Hussein. Oh, malheureuse, tu m'as tué! انظر كم هي رائسة، ترقص جيدا مرجانة سيد حسين. أليست رائسة ممتازة؟ ولكن سيد حسين غير مهتم أبدا بهذا الرقص، بل يتمنى أن تتوقف كي يقتل علي بابا وابنه. هل ستنتهي أخيرا؟ ولكن مرجانة رقصت ورقصت وقامت بعدة جولات ودورات، وأخذت الخنجر ووضعته في قلب كوجيا حسين. آي أيتها البائسة، لقد قتلتني! Ali Baba, surpris, pousse un grand cri. Mon jeune homme, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi as-tu fait cela? Pour vous sauver la vie. Mon bon maître, regardez, elle a un long couteau sous les vêtements. Et après, est-ce que cet homme n'a pas le droit de porter un couteau sur lui? Si, mon beau maître, mais regarde bien cet homme. Est-ce que vous ne le reconnaissez pas? Mais, c'est notre fameux marchand d'huile, le chef des voleurs, charmante Morjana. Encore une fois, tu nous as sauvés d'une mort certaine. علي بابا صرخ صرخة كبيرة باستغراب.
مرجانة، لماذا فعلت ذلك؟ ماذا فعلت؟ من أجلك، لإنقاذ حياتك سيدي الطيب. انظر، إنه يحمل خنجرا كبير تحت ملابسه. وماذا في ذلك؟ أليس من حق هذا الرجل أن يحمل خنجرا معه؟ نعم سيدي، ولكن انظر إلى الرجل، ألم تعرفه؟ ولكن إنه بائع الزيت الشهير، زعيم اللصوص، مرجان الجميلة. مرة أخرى لقد أنقذتنا من موت محقق. Et pour te remercier cette fois, je vais te donner ce que j'ai de plus cher au monde, mon fils. Oui, je te donne mon fils pour mari. Merci, merci beaucoup, mon bon maître. Le jeune homme remercie son père également. Morjana lui plaît beaucoup. ومن أجل أن أشكرك هذه المرة سأعطيك ما هو أغلى عندي في هذه الدنيا. ولدي، سأعطيك ولدي، نعم ولدي كزوج. شكرا شكرا كثيرا سيدي الطيب. شكر الشاب والده كذلك. Morjana كانت تعجبه كثيرا. Quelques jours après, Ali Baba donne une grande fête à l'occasion du mariage de son fils avec la belle Morjana. Et quelques années après, elle montre la mystérieuse grotte à son fils. بعد مرور أيام، أقام علي بابا حفلا كبيرا بمناسبة زفاف ابنه على الجميلة مرجانة. وبعد مرور سنوات، أطلع ابنه على المغارة الغامضة.